جس آیت کے 4-4 6 مطالب مفسرین نے پہلے بیان کیے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ تو پھر قطعیت و دلالت نہ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آپ کے حکم اینڈ عدل کا موقف یہ ہے کہ وہ کشف کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درست حدیث یا بات معلوم کر لیا کرتے تھے کہ بھئی یہ بات جو ہے یا یہ جو حدیث ہے یا جو اثر ہے اس کے بارے میں کیا درست موقف ہے یا کیا درست بات ہے۔ اب اگر میں امام سیوطی کی بات پیش کروں، آپ کہیے کہ نہیں قرآن کی جو فلاں آیت ہے نا اس سے تفسیر یہ بنتی ہے، اس کا مطلب پھر حکم تو آپ بن کے قرآن کی آیت کے اوپر۔ آپ نے کہا قرآن کریم ہمیں بتا دیتا ہے، کیسے بتا دیتا ہے؟ قرآن کریم بول کے بتاتا ہے آپ۔ جب آپ نے کہا نا قرآن کریم بتا دیتا ہے، ظاہر بات اس بات کے کوئی معنی بھی نہیں جو آپ نے بات کی ہے۔ اصل میں آپ نے پھر وہی بات کی ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک اور آیت سے ایک فہم لیتے ہیں اور اس فہم کی روشنی میں آپ اس پہلے والی آیت کو ڈیفائن کرتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ بات سمجھیں، آپ اپنے فہم کو حکم بنا رہے ہیں، قرآن کو نہیں بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا کہ ایک حکم آئے گا۔ ہمارے نزدیک وہ مرزا صاحب حکم ہے، اور مرزا صاحب ان ساری تحریروں میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ حکم آ گیا ہے جس نے قرآن پاک کے ذریعے، اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک کے ذریعے اور احادیث صحیحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کوئی معاملہ کھول دیا ہے، تو پھر اس کو مفسرین کی باتیں بتاتے ہو، جس کو اللہ نے گائیڈ کر دیا ہے اس کی بات چلے گی۔ حکم وہ ہے قرآن کوٹ کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کوٹ کرنا ہے یا حدیث صحیحہ کوٹ کرنی ہے۔ جب میں نے آپ پہ حجت قائم کرنی ہے تو میں قرآن، حدیث اور مرزا غلام احمد قادیانی کو کوٹ کروں گا۔ اگر آپ نے اصول سے باہر نکلنا ہے میں تیار ہوں، بالکل ریڈی ہوں، لیکن ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ قرآن اور سنت یا حدیث سے باہر نکلنے کے بعد پھر ہم نے کتنا کو باہر نکلنا ہے، پھر کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا۔ اگر آپ 4 پیش کریں کسی اپنے دلیل کے طور پہ اور میں 14 پیش کر دوں اپنے حق میں، تو پھر آپ کی بات تو ختم ہوگی، کیونکہ 4 کے مقابلے میں 14 کھڑے ہیں۔ آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان کامن گراؤنڈ جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور احادیث صحیح ہے۔ یہ جو اب آپ کہتے ہیں نا مرزا صاحب والی بات، اس کو معاف کیجیے گا، اس کو کہتے ہیں چور دروازہ کھول دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب قرآن پاک کو آپ بھی مانتے ہیں میرے بھائی، میں بھی مانتا ہوں، احادیث کو صحیحہ کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، تو اس کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو مشکل کیا میرے بھائی؟ آپ نے اپنے نبی کی گستاخی کر دی جو آپ کے نزدیک نبی ہیں، کیونکہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کو چور دروازہ قرار دیا۔ اس طرح جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے، جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہوگی۔ ابھی آپ اور میں جو جن 2 باتوں پہ ایگری کر بھی رہے ہیں نا، تو قرآن اور سنت، سب آپ قرآن اور سنت پیش نہیں کر سکتے میرے سامنے، یہ دیکھیں ذرا، آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر اس آیت کی پیش کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں، بلکہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے واسطے سے وہ بات پیش کریں گے، اور میں صرف آخری بات کر کے حضرت مسیح موعود سے جدا ہو کے کوئی علم نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اس کے ذریعے ملتا ہے، یوں اپنے طور پہ نہیں مل سکتا۔ ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے، پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے، کہ قرآن کے معنی کون طے کرے گا؟ آپ کا رسول۔ حدیث کے معنی، حدیث کے بارے میں کون بتائے؟ اس باب میں بات لکھی ہے کہ اگر وہ حدیث کی تعویل نہ کر سکے اس کو موضوع قرار دے دیں گے، تو کیا مطلب ہوا؟ حدیث حجت نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا حکم حدیث حجت ہے کہ حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کی پٹاری کی طرح ہے، جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے، اس طرح ان میں سے جو چاہو نکال لو۔ فی الواقع سنیے گا ذرا، فی الواقع صحیح بات یہ ہے، یہ نبی کا ہی کام ہے کہ بتائے کہ کون سی ایسی حدیث ہے جو دست و برد کا نتیجہ ہے اور کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کلام ہے۔ خطبات محمود والیوم 8 پیج 457۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی کہ اگرچہ مناظرہ غیر احمدی علماء کے متضاد عقائد سے متعلق ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو سب دلائل پہ حکم مانا جائے گا، نیز عقیدہ نص صریح قطعی الدلالت آیت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ آپ ذرا بتائیں کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، قطعی الدلالہ آیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سیم پیج پہ نہ ہوں۔ قطعی دلالہ آیت وہ ہوتی ہے جس کا ایک ہی مطلب ہو، جس کا واضح، جس کی پوری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہو۔ اچھا، اب یہ کیسے طے ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے؟ دیکھیں آپ مختلف، دیکھیں آپ بھی جاتے ہیں تفاسیر میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم پھر ایک تو آیت بتا دیتی ہے کہ یہ قطعی دلالت ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے یا پہلے جو مفسرین ہیں انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں کہ اس آیت کے 4 مطلب ہیں، 6 مطلب ہیں، جس آیت کے 4 مطالب مفسرین نے پہلے بیان کیے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ تو پھر قطعیت و دلالت نہ ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا، اور ایک دوسرے سے ملتے نہ ہو، مختلف ٹھیک ہے، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں نا۔ اچھا، یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دوں ذرا، یہ روحانی خزائن کے نا والیوم 6 پیج 183 پہ ایک حوالہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی یہ بیان کرتے ہیں جی کہ آپ جانتے ہیں دلیل اس کو کہتے ہیں جو قطعی الدلالت اور فی نفسی ہی روشن اور بدیہی ہو اور کسی امر کی مثبت ہو، نہ کہ خود محتاج ثبوت ہو، کیونکہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔
बिल्कुल क्योंकि अच्छा उसके बाद वो कहते हैं कि वॉल्यूम ऊपर बात की है कि कतई दलालत हो, अब उसको वो डिफाइन भी कर रहे हैं रूहानी खजान वॉल्यूम 4 पेज 190 पे कहते हैं कि कतई दलालत इसको कहते हैं जिसमें कोई दूसरा इहतमाल पैदा ना हो सके। आप इससे एग्री करते हैं? जी जी बिल्कुल। उसके बाद उसको मजीद वादे किया हुआ, ये देखें वॉल्यूम 4 के अंदर ही पेज 169 पे इसी के हवाले से बात है। वो अपने मुखालिफिन को कह रहे हैं जी कि फिर आप इब्ने कसीर से ये नकल करते हैं कि हसन से रिवायत है कि कहते हैं ये हदीस तो मुरसल है, फिर क्यों कर कतई दलालत हो सकती है? डॉक्टर साहब आप जानते हैं मुरसल किसे कहते हैं? आप बताएं किसको आप कहते हैं? अच्छा मुरसल कहते हैं कि मतलब ऐसी हदीस जिसको ना जिसको ताबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचाया जा रहा या कि साहबी से आगे, लेकिन वो मरफू नहीं है, कि आप तक नहीं, सरकार तक नहीं पहुंच रही है, यानी कि उसकी सनद मौजूद है, ठीक है, साहबी जो है उस तक भी मिल जाती है या बाज देखा के ताबीन तक मिल जाती है, लेकिन वो आगे मरफू नहीं होती जाके, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी हदीस हो जो मरफू ना हो इस हवाले की रूह से, वो भी कतई दलालत नहीं होती, और कतई सिर्फ वो आयत या वो हदीस होगी, यानी या तो वो हदीस से मरफू होगी नंबर एक, और या फिर वो कुरान की ऐसी आयत होगी कि जिसका सिर्फ एक मानी हो। ऐसे ही है कुरान पाक की देखें, अकीदा के लिए, बिल्कुल अकीदा के लिए ये जरूरी है कि वो कतईयत और दलाला आयत से लिया जाए जिसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। मैंने वही बात की है ना। आप देखें ना, आप देखें जरा, फर्ज किया कि आप एक, चलिए आप छोड़ दें, मैं एक आयत पेश करता हूं, मैं कहता हूं जी मैं अपने अकीदे पे ये आयत पेश कर रहा हूं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी आयत भी कोई बंदा पेश करेगा, कोई हो सकता है मैं कोई मतलब अपने आप को दावा नहीं बड़ा कर रहा, जिसके बारे में कोई दूसरा कौल ना किसी को मिल सके, किसी मुफस्सिर का, और खास तौर पे वो मुफस्सिरीन के जो आपके और हमारे दरमियान मुसल्लिमा हैं, जिनको के असले मुसफ़ा के अंदर मुजद्दिदीन की फहरिस्त में शामिल किया गया। और आप जानते हैं कि जो असले मुसफ़ा है वो सबकन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे पढ़ी गई है, और उनकी वो अप्रूव्ड है सारी की सारी, ठीक है। तो अब देखने की बात यह है कि अगर वो लोग जिनको मुजद्दिदीन तस्लीम किया जाए वो भी एक आयत के मानी में इख्तिलाफ कर रहे हो, तो क्या वो फिर कतई होगी कि नहीं होगी, ये बताएं जरा। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आपने अभी मिर्जा साहब की तहरीरें पेश की, उसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया हुआ है कि कतई दलालत आयत किसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई एहतमाल ना पैदा होता हो। अगर दो मुफस्सिरीन ने बिल्कुल दो मुख्तलिफ बातें करती हैं तो फिर तो वो कतई दलालत ना रही ना, फिर तो दो आपके ज़हन में कोई मिसाल आ रही हो ताकि असल में डॉक्टर साहब देखिए मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, ये वो नुक्ता है कि जहां पे जाके हमारी जो है ना बात में एक डेड लॉक पैदा होता है, ठीक है, कि हम एक आयत कोट करते हैं, ठीक है, उम्मत के जो मुसल्लिमा मुफस्सिरीन है उनसे उसकी तफसीर लेके आते हैं, आगे से कहा जाता है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर कोई अभी जो है ना कोई ऐसा एक मेयार तय करना है कि जिसपे हम दोनों एग्री हो। यानी अगर आप कोई भी ऐसी आयत पेश करें जिसमें जो तफसीर आपने की है मैं उसके अलावा तफसीर पेश कर दूं, तो फिर कतई तो खत्म हो जाएगी। जब आप एक ऐसी कोई आयत पेश करेंगे ना कि एक और तफसीर आ जाए तो जाहिर है वो कतई दलालत खत्म होगी। ठीक हो गया, ये हमारे दरमियान बात, अकीदा तो नहीं बनेगा ना। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये हम ताकि बात जो है रिकॉर्ड पे हम इसको ले आए, और आप इस हिस्से को सुन के आप भी लिख लीजिएगा और मैं भी लिख लूंगा, ताकि उस वक्त बजाय हम वीडियोस प्ले करते रहे इस बात को प्ले कर दिया जाए, ठीक है। एक और बात भी है, एक और बात भी ध्यान में रखें, हमें अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक को समझने के लिए कुरान पाक के अंदर रसूल बयान किए हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं, यानी एक आयत की तफसीर दूसरी आयत करती है, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि एक आयत की तफसीर दूसरी आयत कर रही हो और हम मुफस्सर का एक कौल उठा के ले आए जो कि उन दोनों आयत के खिलाफ हो। नहीं, जिस मुफस्सिर को हम लेके आएंगे वो भी तो कुरान की आयतों और रसूलों को जान के तफसीर कर रहा होगा ना। ये थोड़ी है कि हम किसी टॉम डिक एंड हैरी की थोड़ी हम बात कर देंगे। मिसाल दे देता हूँ, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ना। मिसाल के तौर पे जो इमाम थे इमाम सयूती रहमहुल्लाह, उनके बारे में आपके हकम एंड अदल का मौक़िफ़ ये है कि वो कशफ के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुरुस्त हदीस या बात मालूम कर लिया करते थे कि भाई ये बात जो है या ये जो हदीस है या जो असर है इसके बारे में क्या दुरुस्त मौक़िफ़ है या क्या दुरुस्त बात है। अब अगर मैं इमाम सयूती की बात पेश करूं, आप कहिए कि नहीं कुरान की जो फलां आयत है ना उससे तफसीर ये बनती है, इसका मतलब फिर हकम तो आप बन के कुरान की आयत के ऊपर। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपके नजदीक अकीदा ऐसी आयत से बन सकता है या आयत से बन सकता है जो कतई दलालत ना हो। हमारे बात डिस्कस नहीं हो रही है, हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने एक बात पे एग्री किया कि कतई दलालत की जो तारीफ मिर्जा गुलाम कादियानी ने की, आपने कहा जी मुझे ये तारीफ कबूल है, वो बात तय हो गई। अगली बात हम अब उस बात को एक मिसाल में रख के दोनों समझना चाह रहे हैं कि ताकि उस वक्त कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना हो कि अगर एक आयत के बारे में जो आपके मुसल्लिमा मुजद्दिदीन की फहरिस्त के अंदर जो मुफस्सिरीन शामिल हैं, आप एक तफसीर पेश करें और मैं उन मुजद्दिदीन की तफसीर पेश कर दूं जो आपकी तफसीर के मुताबिक ना हो, तो वो आयत फिर या जो आपकी वो दलील है वो कतई दलालत ना होने के बाद उसमें से एलिमिनेट कर दी जाएगी। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। देखें, अगर एक अकीदा की हम बात करें और कुरान पाक की एक आयत उस आयत को सपोर्ट कर रही हो, तो हम जाहिर है पहले कुरान पाक की उस दूसरी आयत की तरफ जाएंगे जो कि हमारे उस मसला से मुतल्लिक है, बजाय इसके कि किसी मुफस्सर की तरफ चले जाएं। इस बात को आपको वजाहत कर देता हूं। देखिए, आप कह रहे हैं कि आप एक आयत को, मैं चलिए इन दोनों बातों को मिसाल में ले आता हूं ताकि हम दोनों बात समझ सके। जो सूरह आले इमरान की आयत है, ठीक है,
या जी ईसा जी इन्नी मुतवफ़ी का, ठीक हो जी गया जी जी। अब उसकी तफसीर करते हुए आपके हमने सूरह माइदा की आयत पे जाना है, फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के अंदर जाना है, ठीक हो गया। ठीक अब यहाँ पे उस आयत की तफसीर करने के लिए, आल इमरान की आयत की तफसीर करने के लिए अब जब सूरह माइदा के अंदर आप गए हैं, तो अब इस वक्त आपने अपनी समझ, डॉक्टर साहब मेरी बात को समझिएगा, अल्लाह ने आप पे कोई वही नहीं उतारी है, आपने अपनी समझ को अप्लाई किया है। आपने कहा जी कि ये जो सूरह आल इमरान की आयत है ना, इसको समझा जाएगा सूरतुल माइदा की इस आयत के साथ। ये आपकी समझ है, ये आपका फहम है, और अगर आपने इसको दलील बनाना है तो असल में आप अपने फहम को हकम बना रहे हैं कुरान के ऊपर। ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ। अच्छा मुमताज भाई, अगर अगर एक मुफस्सर ने कहा है ना, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, अगर एक मुफस्सर ने बात की और उसने ये कहा कि मुझे खुदा, आपने कहा ना कि हमें खुदा ने नहीं बताया, आपको नहीं बताया, मुझे नहीं बताया, जी अगर वो मुफस्सर ये कहे कि मैं ये जो समझा हूँ कुरान पाक की इस आयत से मुझे खुदा ने ये बताया है, वो तो गलत बात है। ये कौन सा कह वरना सकता ना, कोई नहीं कह देखें, एक सकता ये। मुफस्सर एक बात करे और वो कुरान पाक की दूसरी आयत के खिलाफ हो, तो हम तो कुरान पाक को मानेंगे ना मेरे भाई। डॉक्टर साहब मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, देखिए फिर आपने वही बात कर दी है। आपने जब उसकी तफसीर को खिलाफ कुरान करार दिया, तो आपने खिलाफ कुरान करार देने के लिए अपना फहम अप्लाई किया कि नहीं किया? मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। देखें, नहीं, आप इसको यूं आपने समझ जी जी पहले, जी आपने तो बिल्कुल किया। फहम इस्तेमाल किया, लेकिन किस तरह मैं मिसाल से समझाता हूँ। मसलन आपके और हमारे दरमियान तवफ़्फ़ा के ऊपर बहस चलती है, ठीक है। हम कहते हैं देखें ये अल्लाह ताला की किताब ने जहां जहां पे इसको इस्तेमाल किया है, इन उसूलों के तहत हम पहले उनको देखेंगे। वो कुरान पाक ऐसी मुकम्मल किताब है कि हमें वो बता देती है कि इस तवफ़्फ़ा लफ्ज़ का ये मतलब है। हमें कुरान पाक जब एक बात बता रहा है तो हमने जरूर किसी और की सुननी है मेरे भाई। अच्छा मैं आपको बताऊं, देखिए ना, अभी से सिर्फ कहते हैं सेमेंटिक, सिर्फ एक अल्फाज है। आपने कहा कुरान करीम हमें बता देता है, कैसे बता देता है? कुरान करीम बोल के बताते हैं आपको। मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं, देखें आप देखें ना, एक सेकंड मुझे जी पूरी जी बात सुनिएगा। जब आपने कहा ना कुरान करीम बता देता है, जाहिर बात इस बात के कोई मानी भी नहीं जो आपने बात की है। असल में आपने फिर वही बात की है कि आप कुरान करीम की एक और आयत से एक फहम लेते हैं और उस फहम की रोशनी में आप इस पहले वाली आयत को डिफाइन करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं या उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब आप बात समझें, आप अपने फहम को हकम बना रहे हैं, कुरान को नहीं बना रहे हैं। अगर सुन ले पूरी बात को, देखिए जरा कुरान करीम की डॉक्टर साहब किसी भी आयत को समझने के लिए आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें इस सारी हमारी डिस्कशन को, किसी भी आयत को समझने के लिए क्या असूल होता है? आप बताएं जरा। मैं जी बता बताएं। देता हूँ। कुरान पाक की किसी भी आयत को समझने के लिए अल्लाह ताला ने अगर कुरान पाक के अंदर ही वो बात हमें समझा दी हो, तो असूल ये है कि हम पहले उसको पकड़ेंगे। वही बात जो मैंने आपको की थी ना, वो तवफ़्फ़ा वाली, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बता दिया है कि तवफ़्फ़ा कहाँ कहाँ पे होता है, तवफ़्फ़ा के कौन कौन से मतलब हैं, ठीक है। हम कुरान पाक को पहले लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसलन अल्लाह हो जो तवफ़्फ़ा अनफुसा और हीना मौतिहा, और आगे दो वो जो पूरी मेरे सामने मिसाल वो नहीं है कुरान ठीक पाक है, की आयत, कोई बात नहीं, पूरा वो मैं गलत ना पढ़ दूं, लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पे बता दिया है, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। अब सुने जरा हाँ जी, डॉक्टर साहब, हम एक बात करके ना सर्कल में घूम रहे हैं। आपने एक जो कहा है ना कि अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह ने नहीं ना बताया आपको। आपने क्या किया है कि आपने कुरान करीम की एक आयत को पढ़ा, उससे आपने एक अंडरस्टैंडिंग ली है, ठीक है। आपने एक अंडरस्टैंडिंग जो ली है, उस अंडरस्टैंडिंग की रोशनी में आप इस पिछली आयत को समझ रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ने आपको, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। अब जो मुफस्सिरून जिन्होंने तफसीर की हुई है, उनके सामने भी तो पूरा कुरान है, वो भी तो जानते हैं कि कुरान करीम में, अगर हम इसी मिसाल के ऊपर बात कर लें कि तवफ़्फ़ा कहाँ का इस्तेमाल, आप जानते हैं कि वो 23 टाइम कुरान करीम में इस मादे से अल्फाज आए हैं। वो भी बिल्कुल जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर बंदा बिल्कुल निकाल के देख सकता है। अच्छा, उनके सामने भी वो सारी आयात मौजूद हैं, उनके सामने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई तफसीर की है वो भी मौजूद है, उनके बिल्कुल सामने असहाबा के अक़वाल भी मौजूद हैं। उन बिल्कुल सारी चीजों के बावजूद वो सूरह आले इमरान की वो तफसीर ना करें जो आप कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप उन उसूलों को अप्लाई नहीं कर रहे, आप अपना एक फहम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आके ही डेड लॉक हो जाता है। आप जो बार बार मुख्तलिफ अल्फाज में कहते हैं अल्लाह ने बता दिया, कुरान ने बता दिया, अल्फाज आयत ने बता दिया, किसी ने आपको नहीं बताया, आपने आयत से एक फहम लिया है। तो आप देखें इसके दो हल हैं, या तो ये है ना कि आप और मैं मिसाल के तौर पे आप चूज कर लें, मैं नहीं कहता कि मैं चूज करूंगा, ठीक है। कुरान करीम की किसी भी आयत को समझने के लिए आपके पास फहरिस्त मौजूद है अपने मुजद्दिदीन की, जो आपके मुसल्लमा हैं, उनमें कुछ मुफस्सिरून हैं, ठीक है। आप उनमें से चूज कर लें कि हम ये 3 जो इनको हम चूज कर लेते हैं, या इन 5 को चूज करते हैं, या इन 7 को चूज करते हैं। क्यों? वरना फिर आप कुरान करीम के सब जो मानी बयान कर रहे होंगे ना, वो आप तफसीर कुरान बिल कुरान नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप कर रहे होते तो हमारे पास तफासिर मौजूद हैं जो तफसीरुल कुरान बिल कुरान है, और उन्होंने भी वो तफसीर नहीं की होती। आपको मैं, और आप जानते होंगे, मैं आपको पेश कर सकता हूं कि कुरान करीम की बात तफासिर लिखी इस नहज पे गई है कि उसमें कुरान करीम की एक आयत को समझा गया है दीगर आयात की रोशनी में, यानी वो जो आपने बात की कुरान को कुरान से समझेंगे, तो उनके अंदर भी वो तफसीर करना हो तो फिर अच्छा चले, कोई मसला नहीं है। देखिए हमने तो यहाँ पे मसले का हल के लिए कोई बात बैठे हैं, नहीं। ठीक है। देखिए मेरे भाई, कुरान पाक ने एक लफ्ज को 23 दफा इस्तेमाल किया। कुरान पाक ने उस लफ्ज की खुद तशरीह कर दी। लफ्ज तवफ़्फ़ा की सहाबा ने किस तरह से इस्तेमाल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस्तेमाल किया, वो हमें गाइडलाइन देता है ना मेरे भाई। मुफस्सिरीन की तरफ जाने की बजाय
पहले हमें मेरी आपसे दरखास्त है कुरान पाक, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जिसमें सहाबा ने इस्तेमाल किया, तो हमें वो गाइडलाइन मिल जाती है। एक और मैं बात करूंगा, बुरा ना मानिएगा मेरे भाई। देखिए यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आने वाले की बिशारत, ताकि वो हकम आए और वो ये मसले हल करे। उसको बात ये क्या साहब, मैंने अब सोच रहा हूँ बात ये जो बात आप कर रहे हैं वो कुरान पाक के खिलाफ है मेरे भाई, बड़ी मादर से मैं कह रहा हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की जो आयत नंबर 7 है, ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि ये जो किताब है अल्लाह ताला ने इसमें 2 तरह की आयत बयान की है, मुहकम है, मुतशाबिहात, ठीक है, और अल्लाह ताला ने असूल बताया वहाँ कि हल कैसे करना है, मुतशाबिह को मुहकम की तरफ लौटाना है मेरे भाई। जो बात आप मनवाना चाह रहे हैं मेरे से कि हम मुफस्सरीन को जो है गोया वो प्रेफरेंस दे दें कुरान पाक की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर, मेरे भाई इससे तो फिर कोई आयत भी जो है वो मुहकम नहीं रहती, और आयत मुतशाबिह होती है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, लोगों ने तो देखें अल्लाह ताला फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लोगों ने तो कहां से कुरान पाक से या अली बंद निकाल लिया हुआ है, आप क्या करेंगे फिर, उन मुफस्सरीन को लेकर चलेंगे आप। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, 2 बातें हैं, कतइयत और दलालत, आयत वो जो है उसके ऊपर फैसला हो, जो कुरान पाक ने उस मसलन लफ्ज का मतलब बताया है, तोहफा की बात हो रही है वो, और उसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, हमारे प्यारे नबी ने जो उसके बाद बता दी हो, ठीक है। और मेरा ख्याल है हमारे जो खास तौर पे जो इख्तलाफी मसाइल हैं उसमें हमें इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह के प्यारा कलाम और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम वो बात वाज़ेह कर देता है। तवफ़ा वाली बात है, कुरान पाक ने मिसाल को फिलहाल छोड़ दें, वो तो अपने मिसाल के तौर पे अच्छा देखें, मैं थोड़ा सा कमेंट करता कि बात फिर वो ज्यादा हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे कुछ नहीं मनवाना चाहता, ये जरा बात आप ना उसको दुरुस्त कर लें। आपने कहा जी कि मैं आपसे मनवाना चाहता हूं कि आप मुफस्सिरून को ना कुरान के ऊपर कुछ करने नहीं, मैं कुछ आपसे नहीं मनवाना चाहता। बात ये हुई थी कि आपने उसूल बताया, मैंने आपके उसूल को एंडोर्स करके एक्सप्लेन करवा दिया आपके हकम और अदल से कि भाई कतई दलालत होगी, और कतई दलालत का मानी है कि उसमें किसी दूसरे मानी का एहतिमाल ना हो, ठीक है। यह आपको तारीफ, आपने कहा तारीफ बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा अब मैंने कहा कि अब जब आप आयत पेश करेंगे, अगर उसमें किसी और मानी का एहतिमाल ही नहीं था, तो जो मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि इस आयत के ना सूरह आले इमरान की उसको मिसाल के तौर लेने बात समझाने के लिए आयत को, वो हमारा आयत स्टेम सब्जेक्ट नहीं है। आप कहेंगे कि इस आयत, ये आयत कतई दलालत है और इसके अंदर कोई एहतिमाल ही नहीं है। अगर एहतिमाल ही नहीं था तो मैं आपको 10 मुजद्दिदीन पेश कर दूं जिन्होंने इसके और मानी किए हैं, तो एहतिमाल था तो उन्होंने किए है ना। अगर एक चीज के अंदर पॉसिबिलिटी ही ना हो, मैं आपको मिसाल की भी दे देता हूं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह के एक होने के बारे में कुरान करीम की वाज़ेह आयत है, और इस आयत की तशरीह में फिर कितनी आयत मौजूद है कि इलाह कौन होता है, अल्लाह कौन है, सब उसमें डिफाइन कर दिया गया। तो ये देखें, इसके अंदर एहतिमाल नहीं है कि कोई निकाल लेके भाई एक का मतलब ये होता है और दो भी निकल सकते हैं, 3 नहीं हो सकता ना, सबको पता है एक है। तो इसे कहते हैं एहतिमाल नहीं था कि एक से ज्यादा या एक यूनिक अल्लाह से ज्यादा उसमें से कोई निकाल सकता। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर मुफस्सिरून ने उसके दीगर मानी किए हैं और मुजद्दिदीन ने किए हैं, तो एहतिमाल था तो किए है ना। तो मैंने कहा कि अब आप आयत पेश करेंगे, मैं एहतिमाल दिखा दूंगा, बात तो डेड लॉक में चली जाएगी। मैंने उसके ऊपर आपसे कहा था कि आप देख लें, मिर्जा जो आपके जो हकम अदल आपके लिए हैं, आप उनकी तहरीरें देख लें, उनसे पूछ लें कि भाई मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जो इमाम ज़मख़शरी थे वो लुग़त अरब के बेमिसाल इमाम थे, उनके सामने किसी को चूं चढ़ा की गुंजाइश ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के मिर्जा गुलाम कादियानी जो थे, जो आपके हकम और अदल है, उनके मुताबिक ज़मख़शरी जो माना कर दे, बस खत्म हो जाएगी बात। अब आप कहेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ बात, ठीक है। तो ये ना कि मैं आपसे कुछ भी मनवाना नहीं चाह रहा। अब आप करें बात। देखिए इम्तियाज़ साहब, बात ये है, मैंने एक आपको आयत बता दी जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 है। कुरान पाक ने अपने आप को समझाने के लिए हमें खुद असूल बयान कर दिए हुए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ठीक है। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखें, असूल ये है, एक बात अगर अल्लाह ताला की तरफ से हमें वाज़ेह हिदायत मिल जाए, बात खत्म। आपने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, वाज़ेह हिदायत मिल गई है, ठीक है। अब है कोई ऐसी बात जिसके ऊपर इश्तिबाह पैदा हो गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक भी हिदायत दे रहा है और अल्लाह के प्यारे रसूल का कलाम भी हमें वही बात बता रहा है। उस सूरत में हमें किसी और मुफस्सिर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बात समझा दी है, ठीक है मेरे भाई। ये आप बात बयान ठीक कर रहे हैं, मुफस्सिरीन ने ये गड़बड़े की हैं, चले मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ मानी पेश किए हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह हमारे नजदीक, मेरे नजदीक वो ये है, देखें
इसी लिए अल्लाह ताला ने हमें फरमाया अती उल्लाह व अती रसूल। क्यों? नबी का कनेक्शन होता है अल्लाह ताला के साथ। ठीक जब है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बात बयान कर दी ठीक तो हमें आमन्ना व सदकना कहना चाहिए, और ठीक जो हो गया। बात किसी आयत का मतलब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया हो वो कतियत दलालत, ठीक हमें हो कहीं गया। और यानी जाने की जरूरत नहीं इसका है। मतलब ये हो गया, इसका मतलब सब ये हो गया। फिर अब आपने इस बात को, जो मैं आपकी बात से समझा हूँ, अल्लाह की किताब, अहादीस सहीहा, और उसके बाद रसूल की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे लिए तो बस वही है, ठीक है। आपके लिए जरा एक उनके बाद भी हैं जिनको आप हकम और अदल मानते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो जो शख्स जिसको रसूल मानता है ना, उसके लिए उसकी बात आखिरी हुज्जत होगी। अभी आपने बात की है कि भी रसूल का होता है कनेक्शन अल्लाह के साथ, ठीक है। हमारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये सिलसिला खत्म हो चुका है, और ये जरा हमारी बातें डिस्कस होंगी जब हम डिबेट करेंगे। आपके नजदीक उसके बाद भी एक रसूल आए हैं जो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हैं। तो जो इनके अलावा अल्लाह और रसूल के बात के अलावा कोई बात फिर पेश नहीं की जाएगी, ये आपने अपने सामने रखनी है। और अगर आप फिर दोबारा वापस विथड्रॉ करके उसी बात पे आना चाहेंगे कि नहीं औरों की बात पेश हमने करनी है, ठीक है, तो फिर हम दोबारा उसी बात पे चलेंगे कि जब औरों की बात पेश करनी है तो वो और कौन से फिर होंगे, फिर वही बात में लिहाजा अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात, और जो जिसको रसूल मानता है उसके लिए वो बात आखिरी हुज्जत होगी। अब आप करें बात। अच्छा, अब बात ये है कि हमने देखें जो जो आपके होते हैं ना फंडामेंटल, जिसके ऊपर बात होनी है, ठीक है, हमारे दरमियान अब ये तय पाया है, मैं अब दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अल्लाह और जो अकीदे की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जो मेरा पहला मुनाजरा है ना, मैं पहले दोबारा क्लियर कर दूं, मेरा जो पहला मुनाजरा है वो है, मैंने आपके जो गैर अहमदी उलमा ने जो खत्म नबूवत की जो बातें की हैं उसको दिखाना है वो जिस्मानी नुज़ूल ईसा के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन जहां पे भी अकीदे की बात होगी हमने अकीदा साबित करना होगा, ठीक है। वहां पर हमारे दरमियान ये बात तय हुई है मेरे भाई कि हमने वहां पर कुरान पाक हकम होगा, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, और मेरे प्यारे नबी ने अगर उस बात की तशरीह कर दी है, कुरान पाक की दूसरी आयत ने हमें वो बात समझा दी है, तो उसको हकम माना जाए। डॉक्टर साहब एक सेकंड मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता दूं ये बात। देखिए बात जो आपने की है, जो मैंने की है, वो एक ही है, सिर्फ बात को। और मैं ये भी आपको बता दूं, मैं बिल्कुल ये बात हुस्न ज़न से कह रहा हूँ कि आप ना मुझे ट्रिक करने की कोशिश करना, मैं आपको ट्रिक करना चाह रहा हूँ। एक उसूली बात हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को अपने सामने रखिएगा ताकि हम किसी नतीजे तक पहुंच सके। आपने अभी उस जो आप अकीदे की जब बात करेंगे ना, अकीदा मैंने आपको बताना है कि हमारा क्या अकीदा है, वो आप नहीं कर सकते कि आप अपना एक हमारे लिए एक अकीदा तजवीज करें और उसके बाद उसके ऊपर ढोरा पीटें या जो भी करें उसके दलाइल देना शुरू कर दें। नहीं, ये नहीं होगा। मैं आपके सामने अकीदा रख दूंगा कि हमारा अकीदा खत्म नबूवत ये है, हमारा अकीदा नुज़ूल मसीह का ये है, इतना ही सिर्फ मेरा काम है आपको अपना अकीदा बताना। उसके बाद क्योंकि आप मुद्दई हैं डॉक्टर साहब, आपने फिर ये लोगों को बताना है दलाइल के साथ, और मैं उसको फिर रिफ्यूट करूंगा कि ये जो अकीदे इम्तियाज ने बताए हैं खत्म नबूवत का और नुज़ूल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का, ये 1 2 3 4 वजूहात के बाइस ये इनमें तजाद है, ठीक है। और मैं साथ ये बात से वाज़ेह करता चलूं कि हमारा जो मुनाजरा है ना, उसका मौजू अगर आप रखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इसमें 3 मौजूआत भी बन सकते हैं कि खत्म नबूवत का हमारा अकीदा ये है, दलाइल ये हैं, ठीक है। नुज़ूल ईसा इब्ने मरियम का अकीदा ये है, दलाइल ये हैं। वो मौजू नहीं यहाँ पे डिस्कस हो रहा। आपको हम अकीदा बताएंगे कि हमारा अकीदा है, आप मुद्दई हैं, आपने उस अकीदे में तजाद साबित करना है और मैंने उस तजाद को रफा करना है। इस बात को अपने सामने रखिएगा। आप अगर कहें ना डॉक्टर साहब के, अगर आप कहिए कि आपने वो फलानी बातें मेरे सामने रखनी है और कहना ये कैसे हो गया, तो आप फिर मेरे साथ मुनाज़रा नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ डिबेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज तो फिर नेट पे मौजूद है, आप जाके देख लें। ये तो आपकी तरफ से भी कही उधर से कही जा रही है। यहाँ पे आपने मुझसे पूछना कि हमारा अकीदा क्या है, मैं आपको अकीदा दूंगा, फिर उस पे तजाद आपने साबित करना। अच्छा ठीक है, अच्छा चलें, अब होगी कतियत दलालत वाली बात होगी। अब अगली स्टेज पे जाते हैं। कतियत बात अभी नहीं तय हुई है। अभी जो बात आपने की थी ना कि भाई वो फलाने मौलवियों का फलाना ये वो, मैं यहाँ पे मौलवियों को कुछ कहने सुनने नहीं आया हूँ। यहाँ पे आपने आपके सामने अपना अकीदा रख देंगे। हाँ, ये आपको हक हासिल है, ये आपको हक हासिल है, क्योंकि आपके पास पूरे तकरीबन 3 वीक 4 वीक का टाइम है, आपको हक हासिल है। आप ले आए जनाब, किसी आलिम को मोतबर को ले आए, वो कह दे कि इम्तियाज ने जो अकीदा पेश किया है ये हमारा अकीदा ही नहीं है, फिर मैं आपका मुजरिम हूँ कि भाई मैंने एक बात घड़ के पेश कर दी, असल में नहीं है। फिर इंशाल्लाह जो आपके सामने अकीदा पेश करेंगे उसके ऊपर अगर आप मुझसे गवाही चाहेंगे तो मैं आपको गवाही दिलवा दूंगा, जिस आप जिताएं, ठीक है। अगर आप उसमें उसको कह दी कि इम्तियाज ने जो अकीदा पेश किया गलत है, तो फिर आपके जिम्मे बताना कि ये अकीदा गलत है, उस पर आप फिर दलील लेके आएंगे। मैं किताबों को यहाँ पे किसी किताब, अगर हमें किताबों को डिस्कस करना है तो आपको पता है किताबें तो हम ऑलरेडी डिस्कस करें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बैठ के, आप वहां पे आ जाया करें। यहाँ पे हमने एक बात को लोगों के लिए वाज़ेह करना है। अब आपने अपना अकीदा बयान करना है खत्म नबूवत। हाँ बिल्कुल, आप पहले जब वक्ती वाली बात हमारी मुकम्मल होगी ना कि जो जिसको नबी मानता है उसके लिए उसकी बात आखिरी हुज्जत होगी, ये बात अपने सामने रखिएगा। हाँ, एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको। देखें हमारे लिए कुरान, मैं दोबारा आप रिपीट करता हूँ आपको, कुरान पाक, ठीक है, ने जो बात तशरीह कर दी है किसी भी मौजू से मुतल्लिक, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम के पाक कलाम ने उसकी जो तशरीह कर दी, ये हमारे नजदीक है कतियत व दलालत। हमारे से क्या मुराद है आपकी? जमात अहमदिया मुस्लिम। अच्छा, जरा स्क्रीन में शेयर कीजिएगा, मैं आपको अभी एक चीज दिखा दूं ताकि वो भी चीज क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि अगर आप जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आपके सामने वो चीजें होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने जरा आपका मौकफ रखता हूँ और आपको हक हासिल है कि आप मुझे बताएं जी कि अगर मैंने आपका मौकफ दुरुस्त समझा या गलत समझा। ये रूहानी खजाइन के वॉल्यूम 18 पेज 424 से हवाला है। मिर्जा साहब अपने मुखालिफिन, जिससे अभी हम आप उससे बात कर रहे हैं ना, वो अपने मुखालिफिन से बात कर रहे हैं जिनको वो मुखालिफिन कहते थे। तफसीर बरगानी, तिबरानी, अबू नईम वगैरह का हवाला देना, उनकी रवायतें गैर या उनकी रवायतें गैर सहिया पेश करना, एक मुद्दई इमामत के बिल मुकाबिल जिसका दावा हो कि मैं हकम हो के कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कायम करने के दुनिया में आया हूं, अपने ऊपर जहालत का इल्जाम कायम करने से ज्यादा नतीजा खेज नहीं हो सकता। यानी मिर्जा साहब ने उनको आपके सामने वाज़ेह किया, कोई आपने चीज मेरे सामने कोई तफसीर कुछ पेश नहीं करना है। अच्छा, आगे इसको मजीद वाज़ेह करेंगे कि वो से यहाँ पे मिर्जा साहब खुद हैं जो इमाम बन के हकम बन के आए थे। वो कहते हैं जी कि वो यानी मिर्जा साहब, ठीक हो गया, ना हनफी है, ना शाफी है, ना मालकी हैं, ना हम्बली हैं, ना जाफरी हैं, ना मुकल्लिद हैं, ना अहले हदीस हैं। ये सारे आलिम यहाँ से निकल गए। फिर आप हनफियों या शाफियों या मालिकियों वगैरह के उलमा या मुफस्सिरीन के अकवाल पेश करके इसको मुल्ज़िम क्यों कर सकते हैं? अगर वो इन अकवाल का पाबंद हो तो मनसब इमामत दर हकीकत इसके लिए सजावार नहीं है। वो दावा करता है कि मैं इस वक्त का हकम हूँ। यानी दोनों हवालों में एक ही बात आ रही है कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो हैं वो आपके उसूलों की रूह से आखिरी अथॉरिटी हैं। अब इसको मैं मजीद वाज़ेह करूंगा आपके लिए। इसी में तमाम बातें आ रही है इसी किताब के उसी पेज के ऊपर ही। अब मैं जनाब मौलवी साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि जनाब मन, आपका मुखातिब एक मुद्दई इमामत है। अगर आप उसको काजिब और मुफ्तरी जानते हैं, सॉरी, अगरचे आप उसको काजिब और मुफ्तरी जानते हैं, बस उसके मुसल्लिमात से उसे साकित करना लाजिम है। यानी मिर्जा गुलाम कादियानी ने ऊपर बात क्या की है कि तफसीरें पेश नहीं करनी, किसी हनफी शाफी किसी आलिम को पेश नहीं करना, बल्कि मेरे सामने मेरी बात आपने पेश करनी है, मैं हकम और अदल हूं। अच्छा, आगे वो कहते हैं मेरी बात एक सेकंड मुकम्मल होने दे जरा। अच्छा, मैं इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा अपनी बात को मुख्तसर कर देता हूँ। ये मलफूजात सेकंड वॉल्यूम का पेज 25 है। जो खुदा की तरफ से मामूर होकर हकम बनकर आया, जो मानी कुरान शरीफ के वो करेगा वो सही होंगे, और जिस हदीस को वो सही करार देगा वही सही होगी। अब देखिए, सिर्फ मैं आपको समराइज कर दूं कि अगर तो आप कहना, आपने कहा कि हम, तो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि जमात अहमदिया, और इसके बाद मेरे पास और इससे वाज़ेह हवाले भी मौजूद, मैं आपको दे सकता हूं अगर आप चाहेंगे तो। सिर्फ आपके, अगर आप अपने उसूलों पे आपने खड़े होना है तो आपने सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को पेश करना। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, चलिए वो जरा दोबारा कहना वाले मतलब दोबारा जी, ये क्या है जी? जिसका दावा हो कि मैं हकम होकर कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कायम करने के लिए दुनिया में आया हूँ, अपने ऊपर जहालत का इल्जाम करने से ज्यादा नतीजा खेज नहीं हो सकता। क्या मतलब है? मैंने पढ़ लिया मोहतरम। बात ये है, यही फर्क है हमारे में और आप में। जो आप ये करना चाहते हैं कि फलाने मुफस्सर ने ये कहा, फलाने मुफस्सर ने ये कहा, और इस बहाने से आप कुरान पाक से भी दौड़ जाते हैं। मेरे भाई माजरत खाऊं, आप जो अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा उससे भी आप दौड़ जाते हैं। मिर्जा साहब ने हमें, चूंकि हमारे नजदीक मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने गाइड किया, ठीक है। मिर्जा साहब ने, मसला मिसाल दे देता हूँ, मिर्जा साहब ने जब रिज़ाला हम लिखी, आपको पता ही होगा कि आपने इश्तिहार दिया वगैरह वगैरह, और रिज़ाला हमें आपने ये फरमाया कि मुझे जब खुदा ताला ने ये फरमाया, बतलाया कि ईसा मसीह जो मुस्लिम उम्मत का था वो फौत हो चुका है और उसके रंग में रंगीन होकर तू आया है, तो आपने फरमाया। उसके बाद मैं कुरान पाक की दोबारा मैंने देखा, मैंने अहादीस सहीहा की ऊपर नजर दौड़ाई, और मुझे अल्लाह ताला ने वो 30 आयात बतलाई। क्या मतलब है इसके? पूरी जो बातें आपने पढ़ी हैं, अल्लाह ताला ने के नबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले को मेरे भाई इसीलिए हकम अदल कहा था। क्यों? अल्लाह के नबी को पता था कि ये लोग मेरे बाद कुरान पाक की भी बातें नहीं मानेंगे और मुफस्सरीन के बहाने कुरान को महजूर की तरह छोड़ देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने, अल्लाह ताला ने अल्लाह के प्यारे नबी के जरिए हमें ये बतलाया कि एक हकम आएगा। हमारे नजदीक वो मिर्जा साहब हकम है, और मिर्जा साहब इन सारी तहरीरों में ये फरमा रहे हैं कि जब वो हकम आ गया है जिसने कुरान पाक के जरिए, अपनी तरफ से नहीं, कुरान पाक के जरिए और अहादीस सहीहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कोई मामला खोल दिया है, तो फिर उसको मुफस्सिरीन की बातें बताते हो, जिसको अल्लाह ने गाइड कर दिया उसकी बात चलेगी। हकम वो है। ये इन सब का ये मतलब है। मैं आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, मैंने आपको हवाला जात इसलिए दिखाए हैं सिर्फ। अच्छा, एक और बात कर दूं। जी, हकम अदल वो हमारे लिए है, अहमदियों के लिए, जो हम मुसलमान कहते हैं, ठीक है। जब हम आपस में बात करेंगे ना अहमदी, तो हम वो हवाले पेश करेंगे, हम वहाँ पे कहेंगे कि मिर्जा साहब ने ये कहा है। आपके सामने जब हम पेश करेंगे, आपने फौरन कहना है कि मैं तो मिर्जा साहब को नबी नहीं मानता। अब ये देखिए जरा, आपको जो मैंने हवाले दिखाए हैं ना, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात अपने मरीदों से नहीं हो रही है, उनकी बात मुसलमानों के साथ हो रही है, जिनको वो मौलवी और मुखालिफिन कहते थे, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं।
اور آپ یہ نا مجھے بات مکمل کرنے دیں، اس کانٹیکس کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا آپ اس کو اپنے حکم اور عدل جن کو آپ مانتے ہیں ان کی روح سے ادھر نہیں لے جا سکتے کہ یہ آپ نے بھی تفسیر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس اصول کا اطلاق اس پہ ہوگا جب احمدی آپس میں باتیں کریں گے. نہیں، جو میں نے آپ کو حوالے دکھائے ہیں وہ جو میں نے آپ کو حوالے دکھائے ہیں وہ میں نے آپ کو کیوں سننے بعد دکھائے کیوں ہیں؟ آپ کو دکھائے اس لیے ہیں کہ ہم نے یہ بات دونوں نے ایگری کی ہے کہ اگر ہم قرآن اور رسول کی بات سے باہر نکلیں گے تو بات نہیں سمجھ سکتی. آپ 10 لائیں گے، میں 20 لاؤں گا. آپ ابن کثیر لائیں گے، میں زمخشری لے آؤں گا. بات لگنی کسی طرف بھی نہیں ہے. لہٰذا کوئی بھی غیر رسول کی بات کوٹ نہیں کی جائے گی. کیوں میں نے کہا؟ تاکہ ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. لہٰذا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے رسول ہیں. ہم ان کی بات ہم پہ آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کی بات کوٹ کر کے ہم پہ حجت قائم کریں، چونکہ وہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے مسلمات میں سے ہیں. اسی طرح مرزا غلام قادیانی آپ کے لیے رسول ہیں. اور مرزا غلام قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے، میں آپ کو ابھی اسی فائل میں جو میں نے آپ کو شیئر کی حوالے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے اپنے اقوال کو وہی غیر مطلوب، جس کو ہم عام زبان میں حدیث کہتے ہیں، وہ بھی قرار دیا ہوا ہے. لہٰذا جب آپ کہیں گے نا قرآن اور حدیث، تو اس میں بھی جب میں نے آپ پہ حجت قائم کرنی ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے آنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ نے مجھ پہ حجت آپ کا بالکل ٹھیک ہے، جب آپ نے میرے پہ حجت قائم کرنی ہے تو آپ نے قرآن کوٹ کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کوٹ کرنا ہے، یا حدیث صحیحہ کوٹ کرنی ہے. جب میں نے آپ پہ حجت قائم کرنی ہے تو میں قرآن، حدیث اور مرزا غلام احمد قادیانی کو کوٹ کروں گا. اگر آپ نے اصول سے باہر نکلنا ہے، میں تیار ہوں، بالکل ریڈی ہوں. لیکن پھر ہمیں طے کرنا پڑے، ایک سیکنڈ آخری بات، پھر ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ قرآن اور سنت یا حدیث سے باہر نکلنے کے بعد پھر ہم نے کتنا کو باہر نکلنا ہے، پھر کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. اگر آپ 4 پیش کریں کسی اپنے دلیل کے طور پہ اور میں 14 پیش کر دوں اپنے حق میں، تو پھر آپ کی بات تو ختم ہوگی، کیونکہ 4 کے مقابلے میں 14 کھڑے ہیں. اب آپ کریں بات. اچھا دیکھیں، میری بات بالکل واضح ہے میرے بھائی، اور میرا خیال ہے جو سننے والے ہیں ان تک بھی بات پہنچ گئی ہے الحمدللہ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو جو کامن گراؤنڈ ہوتی ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے درمیان کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ٹھیک، ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پاک کو حکم مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانتے ہیں. یہ ہماری کامن گراؤنڈ ہے. جو فیصلہ ہوتا ہے مناظرے میں میرے بھائی، اس میں کامن گراؤنڈز کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں اس بیس پہ فیصلہ ہوتا ہے. آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان کامن گراؤنڈ جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور احادیث صحیح ہیں. ٹھیک ہے، وگرنہ اب آپ مرزا صاحب کی تحریر پیش کریں گے، میں آپ کو پھر مفسرین پیش کروں گا، پھر آپ وہاں پہ پھر میں کہوں گا کہ یہ مفسر آپ نے پیش کیا نا، پھر اس کے اوپر لگائیں کفر کا فتویٰ، آپ کہیں گے کہ میں کیوں لگاؤں. ٹھیک ہے، وہ پھر لمبی بحث شروع ہو جائے گی. اچھا، اب یہاں پہ ذرا رکے بات کو. آپ نے جو بات کی ہے جی کہ مناظرے کے اندر جو ہے نا وہ جناب کامن گراؤنڈ، ڈاکٹر صاحب مناظرے کے اندر اسے کہتے ہیں مسلمات خصم. آپ اور میں دونوں آرگیومنٹ کریں، ایک خصم آپ ہیں ایک خصم میں ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ جو کسی کے مسلمات ہوتے ہیں نا وہاں سے اس کو ملزم ثابت کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر حجت قائم کی جاتی ہے. آپ اگر کہہ دیں آج کہ آپ کے مسلمات میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بات حجت نہیں ہے، میں پیش نہیں کروں گا. اچھا یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں میرے بھائی جو ہے نا بات سے، اب میں کیا کہوں آپ کو. دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو میں بار بار آپ کو قرآن پاک کی طرف لے کے آ رہا ہوں، آپ قرآن پاک سے ادھر جا رہے ہیں. قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تمہارے درمیان تنازع بات ہو جائے، متنازع بات، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہ دیکھیں مرزا صاحب کی بات ہمارے لیے حجت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں مناظرے کی حد تک بات کر رہا ہوں. مناظرے کے اصول یہ ہیں کہ جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ مسلمات ہیں جو کامن ہیں ہم دونوں میں، آپ نے عوام کے سامنے آپ نے اور میں نے ان کامن باتوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اب آپ کہتے ہیں نا مرزا صاحب والی بات، اس کو معاف کیجیے گا، اس کو کہتے ہیں چور دروازہ کھول دینا. ٹھیک ہے، جب قرآن پاک کو آپ بھی مانتے ہیں میرے بھائی، میں بھی مانتا ہوں، احادیث کو صحیحہ کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، تو اس کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو مشکل کیا میرے بھائی؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی سب سے پہلے تو میں اپنی اسکرین شیئر کر کے آپ کی ایک چیز، آپ کی ظاہر بعض دفعہ انسان سے نا لا علمی میں گستاخی، آپ نے اپنے نبی کی گستاخی کر دی جو آپ کے نزدیک نبی ہیں، کیونکہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کو چور دروازہ قرار دیا. اس پہ ذرا غور کیجیے گا، میں ذرا آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی تصحیح ہو سکے. یہ دیکھیے ذرا آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے کہ جی اسکرین میری آ گئی ڈاکٹر صاحب؟ جی آ گئی. اچھا یہ دیکھیں ذرا، مرزا غلام احمد قادیانی یہ فرما رہے ہیں، ملفوظات نیو ایڈیشن والیوم 2 پیج 25، جو خدا کی طرف سے حکم بن کر آیا، جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے، جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہوگی. ابھی آپ اور میں
जो जिन दो बातों पे एग्री कर भी रहे हैं ना, तो कुरान और सुन्नत, सब आप कुरान और सुन्नत पेश नहीं कर सकते मेरे सामने। ये देखे जरा, आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तफसीर उस आयत की पेश कर सकते हैं, इसी तरह आप हदीस भी पेश कर सकते हैं, बल्कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के वास्ते से वो बात पेश करेंगे। और मैं सिर्फ आखिरी बात करके आपको आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये देखिए जरा, खुतबात महमूद जिल्द 8 सफा नंबर 454 एंड 55, आपके मुस्लिम मऊद इसी मौजू के ऊपर फरमा रहे हैं, जो दूसरे खलीफा थे आपके, खुदा का नबी तो मसीह मऊद हो और कुरान करीम के उलूम आप पे ज्यादा खोले जाएं, हमें अगर कुछ मिल सकता है तो फरा के तौर पे मिल सकता है। आगे वो इसी बात के ज़हन में कहते हैं, पेज 457 पे, हजरत मसीह मऊद से जुदा होकर कोई इल्म नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आगे ये बात चलती जाती है, उन्होंने कहा कि ये आखिरी बात पेश करूंगा मैं, फिर ये भी याद रखना चाहिए, ये बाई द वे सारी बातें उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, फिर ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जब कोई नबी आ जाए तो पहले नबी का इल्म भी इसके जरिए मिलता है, यूं अपने तौर पे नहीं मिल सकता। हर बाद में आने वाला नबी पहले नबी के लिए बमंज़िल सुराख के होता है, पहले नबी के आगे दीवार खींच दी जाती है और कुछ नजर नहीं आता सवाए आने वाले नबी के। अब मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा मैं आपको वाज़ेह क्या चीज दिखाऊं कि आपके मुसल्लमात सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या चीज है जिससे मैंने आप पे हुज्जत कायम करनी। मैंने आपको कुछ हवाला जात दिखाए, अगर कहे तो मजीद दिखा दूं, अगर आपको बात वाज़ेह ना हुई हो। आपके मुसल्लमात में सिर्फ एक ही तो चीज है, वो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात। तो आपने जो कहा ना कॉमन ग्राउंड की यहाँ पे बात नहीं है, मुनाजरा के अंदर मुसल्लमात पेश किए जाते हैं। आप जिस शख्स को नबी और रसूल मानते हैं, जिस शख्स ने कहा कि मैंने बताना है कुरान और हदीस के मानी क्या है, जिस शख्स ने कहा कि मैं बताऊं कौन सी हदीस सही है, जिसके बारे में आपके खलीफा सानी फरमा रहे हैं कि आप सलम के आगे दीवार खींच दी गई है। अब सुराख आपने उन्होंने कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो थे उन्होंने मिसाल एक सुराख किसी दी है कि सुराख में से आपने देखना कि पीछे क्या बात थी कुरान और हदीस में। तो लिहाजा डॉक्टर साहब, मैं किसी बात से आपके सामने ये फरार वाली बातें, फिर वही बातें इमेच्योर बातें होती है, आप ना करें। आपके सामने जो बात रख रहा हूं सिर्फ एक है, हम दोनों इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि हमने अल्लाह की बात और रसूल की बात को पेश करना है, ये बात हम एग्री हो चुके हैं। अब मैंने आपको बता दिया और आपको समझ इस बात की कि रसूल आपके लिए आप सल्लम के बाद मिर्जा गुलाम कादियानी भी हैं, तो उनकी बात आपके ऊपर बतौर इत्माम हुज्जत के पेश की जाएगी, उससे आप नहीं भाग सकते, इल्ला ये कि आप ये कह दें कि भाई जो मैंने सारे हवाले पेश किए हैं ये गलत है और मिर्जा गुलाम कादियानी जो थे वो आपके हकम नहीं है, तो ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, मैं भी एक चीज शेयर करने लगा हूँ जी करें। मोहतरम, बात ये है कि आपने एक बात की मिर्जा साहब के बारे में, लेकिन वही बात है ना कि आप आधी बात कर दिया करते हैं, पूरी बात नहीं करते, बड़े अफसोस की बात है ये। देखिए, मिर्जा साहब ने खुद बताया हुआ है कि उनके नजदीक मुकद्दम क्या है और उनके नजदीक मुसल्लमात क्या है, ठीक है। ये है जी रूहानी खजाइन जिल्द 4 सफा नंबर 12, किताब व सुन्नत के हुज्जत शरिया होने में मेरा ये मजहब है, ठीक है, कि किताबुल्लाह मुकद्दम और इमाम है। वही बात जो खाकसार ने की। और जिस अमर में अहादीस नबविया के मानी जो किए जाते हैं किताबुल्लाह के मुखालिफ वाक़े ना हो तो वो मानी बतौर हुज्जत शरिया के कबूल किए जाएंगे, ठीक है जी। कुरान के बाद हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो मानी नसूस बैयना कुरानिया से मुखालिफ वाक़े होंगे उन मानी को हम हरगिज कबूल नहीं करेंगे, बल्कि जहां तक हमारे लिए मुमकिन होगा हम उस हदीस के ऐसे मानी करेंगे। बड़े गौर तलब बात है मेरे भाई, ऐसे मानी करेंगे जो किताबुल्लाह की नस्से बैयन से मवाफिक व मुताबिक हों। और अगर हम इस हदीस के ऐसे मानी करें, अच्छा, और अगर हम कोई ऐसी हदीस पाएंगे जो मुखालिफ नस्से कुरान करीम होगी और किसी सूरत से हम उसकी तावील करने पर कादर नहीं हो सकेंगे तो ऐसी हदीस को हम मौजू करार देंगे, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है फबिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। मोहतरम, मिर्जा साहब का ये हमारे लिए ये मुसल्लमात हैं, हमारे मुसल्लमात हम बताएंगे, इम्तियाज साहब हमारे मुसल्लमात थोड़े बताएंगे मेरे भाई। अच्छा, हम जब बता रहे हैं, बड़ी अजीब बात है, एक बात सुने, ठीक, बड़ी अजीब बात यह है, हमें यूं पेश किया जाता है कि गोया हम कुरान पाक से भागते हैं, हम हदीस को नहीं मानते जी, मुनकर हदीस है जी कादियानी। मैं यहाँ इस वक्त 447 लोग सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी लोग सुनेंगे। मैं बार बार आपको कुरान पाक की तरफ ला रहा हूँ, आप मुफस्सिरीन की तरफ दौड़ रहे हैं। यही वो बात है जो मेरे प्यारे नबी ने फरमाई बड़े दुख के साथ, जिसको अल्लाह ताला ने मेरे नबी को बताया कि ये वक्त आएगा कि कुरान पाक को तुम्हारी उम्मत महजूर की तरह छोड़ देगी। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे मुसल्लमात में कुरान पाक है और हदीस नबविया है, आप फिर उससे दौड़े हैं, ये बुरी बात है मेरे भाई। बात आपकी मुकम्मल होगी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने और मैंने एक ही बात की है, कोई मुख्तलिफ बातें नहीं की हैं। आपने जो हवाला पेश किया मेरी इस बात के बाद दोबारा लगा के लोगों को दिखा दे, कोई मसला नहीं है, ताकि लोग फिर भी इसको कंफर्म कर लें। कुरान, आपने कहा जी कुरान पेश होगा, ये देखे जरा, जो खुदा की तरफ से मामूर बन के आया, जो मानी कुरान शरीफ के वो करेगा वो सही होंगे।
یعنی قرآن کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس بات کی تشریح وہاں پہ بھی موجود ہے, یہاں پہ بھی موجود ہے. وہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ وہ یہ طے کریں گے کہ اگر کوئی حدیث جو ہے وہ قرآن سے متصادم ہے, وہ کیسے طے کریں گے؟ ایسے طے کریں گے نا کہ جو قرآن کی آیت سے وہ سمجھیں گے اسی فہم کے ساتھ ہی تو وہ طے کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں, اچھا پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب مناظرانہ جو ہے نا حربے استعمال نہیں کرنے, اپنی ٹرم میں آ کے دوبارہ اپنی بات نہیں کرنی, کیونکہ میں ابھی اس بات کو اگر آپ کو پہلے غلطی لگی تھی تو کلیریفائی کر دوں. کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی قرآن حدیث کو چھوڑ دیں اور بھاگ جائیں اور مفسرین پہ چلے جائیں, نہیں کہہ رہا آپ کو کوئی. آپ اور میں آلریڈی اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ اللہ کی کتاب پیش کی جائے گی اور قول رسول پیش کیا جائے گا, یہ بات ایگری ہو چکی ہے. دوبارہ آپ نے وہ بات نہیں کرنی. اب صرف چونکہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں حوالہ جات سے. جو آپ نے پیش کیا, جو میں نے پیش کیا, دونوں میں ایک ہی بات ہے کہ قرآن کے معنی کون طے کرے گا؟ آپ کا رسول. حدیث کے معنی, حدیث کے بارے میں کون بتائے؟ اس وہاں میں بات لکھی ہے کہ اگر وہ حدیث کی تعویل نہ کر سکے اس کو موضوع قرار دے دیں گے. تو کیا مطلب ہوا؟ حدیث حجت نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی کا حکم حدیث حجت ہے, اور مرزا غلام قادیانی نے اس سے زیادہ, مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سے زیادہ بھی واضح انداز میں یہ بات کو بھی آپ کو دکھا دو ذرا. حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں, یعنی یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا آپ کا خلیفہ ثانی اپنے والد کی بات کو کوٹ کر رہے, کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کی پٹاری کی طرح ہے. جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے, اس طرح ان میں سے جو چاہو نکال لو. فی الواقع سنیے گا ذرا, فی الواقع صحیح بات یہ ہے, یہ نبی کا ہی کام ہے کہ بتائے کہ کون سی ایسی حدیث ہے جو دست و برد کا نتیجہ ہے اور کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کلام ہے. خطبات محمود والیوم 8 پیج 457, یہاں پہ آپ کو 2 شہادتیں دی ہیں. اچھا اپنی بات کو سم اپ کرنے کے لیے دوبارہ اپنی بات نہیں گرسب کرنی, کیونکہ اس کو میں تہمت قرار دوں گا. آپ اور میں متفق ہیں کہ قرآن اور قول رسول پیش کیا جائے گا. آپ قول رسول کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو لانے پہ تیار نہیں ہو رہے, لہذا مجھے حوالہ جات دکھانے پڑ رہے ہیں کہ جو آپ کے یہ رسول ہے مسلمات کی روح سے, اصول مناظرہ کی روح سے, اس کی بات آپ پہ آخری حجت ہے. اور آپ کو حوالہ دکھا دیا کہ حدیث کے معاملے میں بھی, یعنی قرآن کے معاملے میں بھی ان کی بات آپ پہ حجت ہے, اور حدیث کے معاملے میں صرف مانی نہیں کہ حدیث لینی بھی ہے کہ نہیں لینی, ان کی بات حجت ہے. تو آپ نے اس بات کی وضاحت صرف کرنی ہے, دوبارہ ادھر نہ جائے کہ وہ محسن, آپ نے اس بات کی وضاحت کرنی ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے ان کی بات آپ کے لیے حجت اگر ہے تو بات ختم ہوگی ہے, اور اگر آپ ان کی بات کو اپنے اوپر حجت نہیں مانتے تو پھر ہماری یہ بات چلتی رہے گی. لہذا ڈاکٹر صاحب بات کو نا جواب اس بات کا دیں جو آپ سے کی جا رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات آپ کے اوپر حجت ہے کہ نہیں. اچھا چلیں میں بات آسان کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی آپ میرے بھائی, آپ پھر مرزا صاحب کی تحریروں کو سمجھے ہی نہیں بڑی معذرت کے ساتھ. ٹھیک, حضرت مرزا صاحب نے, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے, ٹھیک ہے, جو ہمیں بات بتائی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہم سمجھے آپ کی تحریروں سے, وہ یہ ہے, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کتاب اللہ مقدم ہے, میں نے ابھی آپ کو تحریر پڑھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جو کتاب اللہ کے مطابق موافق ہو وہ مقدم ہے. اب بات ہو رہی ہے جو آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے, میں تفاسیر پیش کروں گا, مفسرین پیش کروں گا, یہاں پر قرآن پاک کی بات نہیں ہو رہی, جہاں پر احادیث صحیحہ کی بات نہیں ہو رہی. جو حکم کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جب آپ مفسرین کے قول ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں نا, وہ مفسرین جنہوں نے جو باتیں بیان کی اس کے بعد لکھ دیا واللہ عالم بالصواب. کیوں؟ ان کو خدا نے وہ باتیں نہیں بتائی, ان کے اپنے اندازے تھے, ان کی اپنی تحقیق تھی, ان کی اپنی سمجھ تھی. جب مفسرین کو آپ لیں گے تو ہمارے سامنے وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان مفسرین کی باتوں کو پیش نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب حکم بادل آ گیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مطابق حکم عدل قرار دیا, جس نے اللہ ہمارے مطابق اور ہمارے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ بات اس کو سمجھائی. جب حکم عدل کی بات آ گئی ہے تو مفسرین کی باتیں نہیں چلیں گی. یہاں قرآن پاک کی بات نہیں ہو رہی. جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک کو وہ جو ہے وہی معنی سمجھے جائیں گے, مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے معنی جو قرآن پاک نے بتلائے ہیں, قرآن پاک کے وہ معنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں, اور اس کے بعد جو مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, اور مرزا صاحب نے بھی قرآن پاک سے اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت کر دی ہے. ٹھیک ہے, مفسرین کی بات مانی چلے گی. یہ بات چلے میں پہلے نا آپ کی آخری بات کو پہلے واضح کر دوں, چونکہ آخر پہ آپ کو ایک ابھی تک آپ کو ایک نا مغالطہ اس میں لگ رہا ہے, تو اس کو کلیریفائی کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب آخری بات یہ کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے کہ قرآن کے جو معنی قرآن نے بتائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. نہیں, یہ دیکھیں نا یہاں پہ آپ کو غلطی لگ رہی ہے, میں اتنے الفاظ استعمال کروں گا. خدا کی طرف سے مامور ہو کے حکم بن کے جو آیا, قرآن شریف کے جو معنی وہ کرے گا وہ صحیح ہے, جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہ صحیح ہے. تو اپنی بات کو اپنی ٹرم میں آ کے واپس لیں. آپ نے کہا جی قرآن کریم کے معنی, مرزا غلام قادیانی کا موقع آپ کے سامنے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا ہوا ہے, اور یہ اسکرین میں اس طرح چھوڑ دوں گا تاکہ اپنی ٹرم میں آ کے آپ بتائیں کہ یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. اچھا ایک بات آپ نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف تھا کہ قرآن کریم کے جو معنی قرآن نے بتائے وہ لوں گا اور جو آپ وسلم کی حدیث نے بتائے وہ لوں گا. یہاں پہ آپ کو غلطی لگ رہی ہے, آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے.
قرآن کریم کے معنی انہوں نے کہا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ میں معمود اور حکم ہوں، اور حدیث کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا میں معمود اور حکم ہوں، اس لیے آپ اس بات کو درست کریں۔ اچھا دوسری بات، آپ نے کہا جی ایک منٹ کر کے چلتے ہیں میرے ٹھیک بھائی، ہے یہ حوالہ جزاک اللہ آپ نے پیش کیا، بات ہی ختم ہوگی، بات ہی ختم ہوگی۔ جو خدا کی طرف سے معمور ہو کر حکم بن کر آیا ہے، جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے، اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی حدیث ہوگی۔ اب یہاں پہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ محدثین، وہ مفسرین جو اس خاص موضوع کے متعلق قرآن پاک کے وہ معنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں؟ آپ نے کیا بات؟ مجھے ختم کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب حکم آ گیا نا خدا کی طرف سے، اس کے سامنے آپ کسی اور مفسر کی بات نہیں چلے گی کہ فلاں مفسر نے یہ کہہ دیا اس لیے مان جاؤ، کیوں؟ وہ حکم تو نہیں ہے، حکم تو میں ہوں۔ اور اسی طرح کسی محدث نے اگر کوئی بات کی ہے کسی حدیث سے متعلق، وہ اس محدث کی بات نہیں چلے گی، کیوں؟ اس لیے کہ حکم تو خدا کی طرف سے میں ہوں۔ تو یہاں پر میرے بھائی مفسرین اور محدثین کی بات ہو رہی ہے، علماء کی بات ہو رہی ہے، ان کی باتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ آپ کی بات ہوگی مکمل جی، بالکل بس ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو بس یہی لکھا جس کو آپ نے سمجھ لیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ اتنی بات آپ کو سمجھانی تھی کہ آپ کو ہم جب پیش کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی کی بات، تو وہ اسی اصول کے تحت ہوگی جو آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ آپ کے وہ مسلمات میں سے تو ہیں ہی ہیں، بلکہ اصولی طور پہ وہ آپ کا ایک ہی اصول ہے، صرف آپ کے مسلمات میں صرف ایک ہی بات ہے، کیونکہ آپ تین باتیں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس کے بعد مرزا غلام قادیانی ہے۔ نہیں، آپ کو اس لیے بات دکھائی ہے کہ مرزا غلام قادیانی آپ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یحییٰ میں بتاؤں گا قرآن کریم کی آیات آپ کو، آپ نے نہیں کوٹ کرنی، اس کو آپ نے سمجھانا نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث بھی آپ کو وہ بتائیں گے، لہٰذا ہماری یہ بات چونکہ مکمل ہو گئی، اس کو اب مزید خام خواہ بیک اینڈ فورتھ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی بات پیش کی جائے گی جو قرآن کریم ہے، اور اسی طرح پھر قول رسول پیش کیا جائے گا جو ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جہاں تک آپ کے مسلمات ہیں وہاں بھی وہی بات ہے، مسلمات دونوں کے ایک ہی ہیں، اللہ کی کتاب اور قول رسول۔ صرف آپ کو یہ ساری بات اس لیے دکھائی ہے کہ آپ کے اوپر جو حجت تمام کی جائے گی، تو قول رسول کے اندر آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ صرف اتنا مقصد تھا کہ ایک دوسرے کے مسلمات پہ ہم ایگری ہو گئے کہ قرآن اور رسول کا قول۔ اب ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کو مجھے یہاں پہ 2 گھنٹے بھی اور لگ جائیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مناظرے کے اندر آپ نے اللہ کی کتاب اور قول رسول کے علاوہ، میں نے آپ کو واضح کر دیا، ہمارے لیے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے لیے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور مرزا غلام قادیانی بھی ہے، اور وہ حکم ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ نہ کوئی بات میں پیش کروں گا، ایون دو کہ میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر میں کوئی سپلیمنٹری ریفرنس پیش کروں مرزا غلام قادیانی کی بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کے کسی اور لٹریچر سے، تو آپ کو حق حاصل ہے مجھے کہنے کا کہ بھائی قول رسول سے باہر ہے، میں اس کو ایڈریس نہیں کروں گا اور میں اس بات کو رسپیکٹ دوں گا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن اور قول رسول سے باہر کوئی بات نہیں پیش کی جائے گی۔ اچھا